मल्ला पिया कवे यार नू मल्ला पिया कवे यार नू अज ते तू नहीं इनकारी तू सजदे ओ सर चुक ले तू सजदे ओ सर चुक ले इन्हां वल वेखना जरा जा बख्शी उम्मत सारी तू सजदे ओ सर चुक ले हो तू सजदे ओ सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी तू सजदे ओ सर चुक ले तू सजदे ओ सर। एक गुफ्तगू हो रही है मुहिब दी ते महबूब दी इधर लाड़ ते प्यार दी गल है हर बंदा नहीं समझेगा अल्लाह की फरमा रहा सुनना जरा वारी फिर तुहाडी है संभालना जरा अल्लाह फरमाएगा अपने महबूब नु हर कोई तेनू लभदा फिरदा सब नू तेरियां लोड़ा सब नू तेरियां लोड़ा हर कोई तेरा वास्ता पावे खाली किसनू मोड़ा खाली किसनू मोड़ा जी मन्ना ना में तेरा वास्ता हाय 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 जे मन्ना ना में तेरा वास्ता लोकी कहणगे यारी तू सजदे ओ सर नारे तकबीर हुण तुहाडी आवाज मैं सुननी है मेरा भी नारे रिसालत जरा इत्थे बोले मदीने बोले नारे रिसालत शौके बहिश्त है तो वसीला तलाश कर काम आएगा जरूर वसीला हुसैन का कैसे नाना को माँ को बाप को भाई को देख ले मालिक बहिश्त का है कबीला हुसैन का। इत्थे बह जाओ अजे वो टाइम नहीं आया हाली थोड़ी तुहाडे ते रहमत वस रही शुक्र करो भावें देर हो गई शुक्र है नबी दी महफिल जो हो गई शुक्र है नबी दी महफिल जो हो गई वरना देर किसी बस स्टैंड ते भी हो सकती है। सजदे ओ सर चुक ले मैं तुहानू केड़ा अजीम कलाम सुना रहा तो जो करना था अल्लाह फरमाएगा अगला शेर अज मीज़ान ते आप खलो जा कहदा यार नू अल्लाह जिस दा चावे पारा कर दे नेकियां वाला पल्ला वाला पल्ला तू मर्जियां कर सोनिया हाँ तू मर्जियां कर वो हाथ चुके जरा अकीदा के मुस्तफा मर्जी करनगे हाँ तू मर्जियां कर सोनिया तू मर्जियां कर सोनिया अरबिया तू मर्जियां कर सोनिया मक्किया तू मर्जियां कर सोनिया मदनिया तू मर्जियां कर सोनिया पल्ला हौला रखिया भारी तू सजदे ओ सर चुक ले तू सजदे ओ सर चुक ले तू मर्जियां कर सोनिया पल्ला हौला रखिया भारी तू सजदे ओ सर चुक ले
جنہوں حضور دی شفاعت تے ماں نے ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے آخری شعر اسناد دا جڑا نبی نو حاکم مندا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے حضور حاکم نے میری شاعری جو میرا نام ہی حاکم استعمال ہوندا ہے تخلص بھی حاکم ہے تے میں ہن حاکم نو نبھانا ہے توجہ کرنا ذرا اللہ فرمائے گا کل بھی حاکم تو سے سونا اج بھی حاکم تو کل بھی ہر شہر تو ونڈی سی اج بھی قاسم تو اج بھی قاسم تو نوری نوری چہرے والے ہاں نوری نوری چہرے والے بس دید کرا ایک واری تو سجدے او سر چک لے مکیاں تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے 1400 سال ہو گئے